Vietnam are still desperately looking for their first points in Group B and sit bottom of the pile as a result. China sit just above them in 5th with just one win so far, which came against Vietnam in a rollercoaster of a game the last time the two sides met. Into the action we go, 9th minute of the game, and it's Vietnam on the front foot here. Lovely cross, great header, great goal! Do Hung Deng. Passing and they're through here, and Witan bends it into that far corner. Assalamualaikum Sobat Sport Santuy, selamat datang di channel kami. Selamat datang di channel yang akan memberikan kalian informasi terupdate tentang timnas kita tercinta. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Timnas Merah Putih menjadi satu-satunya wakil dari negara ASEAN yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Merah Putih bisa mengambil banyak pelajaran dan pengalaman dari timnas Thailand dan juga Vietnam di fase ini. Berdasarkan hasil round 2 kemarin, timnas Indonesia pun memastikan satu tempat di round 3 ini setelah mengalahkan Filipina di laga terakhir round 2 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, untuk mendampingi Irak sebagai pemuncak klasemen grup tanpa kekalahan. Namun jauh sebelum timnas Indonesia menginjakkan kakinya di round 3 ini, timnas Thailand dan juga Vietnam lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tercatat Thailand pernah menjadi wakil ASEAN satu-satunya pada kualifikasi Piala Dunia round 3 di tahun 2018. Namun pada saat itu timnas Thailand menjadi bulan-bulanan tim tangguh penghuni grup B, di mana pada kualifikasi Piala Dunia round 3 zona Asia 2018 hanya terdiri dari 2 grup. Timnas Thailand tergabung di grup B bersama raksasa Asia, seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Irak dan juga Uni Emirat Arab. Pada hasil rekap pertandingan grup B yang dilaksanakan dengan sistem home away dengan 10 pertandingan, timnas Thailand tercatat tidak pernah merasakan kemenangan, hanya mampu meraih 2 poin dari 2 laga imbang, selebihnya Thailand kena bantai dari tim lain. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kalian support kami dengan cara like, komen dan subscribe channel kami, agar kalian tidak ketinggalan info update tentang timnas dan juga para pemain timnas, serta kami makin semangat menyajikan info-info update lainnya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Tidak jauh berbeda dengan nasib timnas Thailand di round 3 tahun 2018, di ajang kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Timnas Vietnam juga menjadi satu-satunya wakil ASEAN pada laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3 tahun 2022, namun apa boleh dikata nasib naas pun menghampiri timnas Vietnam. Anak asuh Park Hang-seo di kala itu yang digadang-gadang dan dijuluki The Golden Stars pun digulung habis dari peserta negara lain, meskipun di awal laga Vietnam sempat memberikan asa dengan meraih hasil kemenangan dengan skor 3-1 saat melawan Cina. Namun di laga selanjutnya timnas Vietnam ditenggelamkan hingga ke dasar klasemen dari negara lain. Timnas Vietnam kala itu tergabung di grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Oman dan juga Cina. Berkaca dengan hasil 2 negara perwakilan ASEAN di atas pada event kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, timnas Indonesia diharapkan mampu menarik pelajaran setidaknya tidak menjadi bulan-bulanan negara lain, dan pelatih Sintayong pun menargetkan diri untuk setidaknya berada di 4 besar grup C. Untuk tetap membuka asa bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026 di Amerika Serikat, patut kita nantikan aksi-aksi punggawa Garuda di bulan September esok dalam laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3. Sekedar diketahui bahwa timnas Indonesia juga tergabung bersama dengan para raksasa Asia, seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi, yang pernah menenggelamkan timnas Thailand dan juga timnas Vietnam. Itu saja info terbaru dari kami, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan informasi dari kami. Sampai ketemu di info berikutnya, jangan lupa subscribe ya. Berikut highlights gratis saat timnas Vietnam menang melawan Cina dan Thailand dikubur dari raksasa Asia Jepang. Selamat menyaksikan.
Vietnam are still desperately looking for their first points in Group B and sit bottom of the pile as a result. China sit just above them in 5th with just one win so far, which came against Vietnam in a rollercoaster of a game the last time the two sides met. Into the action we go, 9th minute of the game, and it's Vietnam on the front foot here. Lovely cross, great header, great goal! Do Hung Dung with the delivery into the box, and Ho Tan Tai with a classy header as he rockets it into the top right corner. And Vietnam with the perfect start to this clash here. A few minutes later, China looking to reply, but can't find it through Wu Lei. On the volley, but can't keep it down. 16th minute now. Vietnam with a ferocious start to the game and looking dangerous again, and it's 2-0. Do Hung Dung with the delivery into the box once more. Cuts it back, and then Nguyen Thanh Linh with the finish. And Park Hang-seo enjoying it just as much as his players out on the pitch. 19th minute. Vietnam looking for a third. Oh, that effort there. Nguyen Phong Hong Chui with a shot from distance, but just drags it wide. China with very little from the first half, and that free kick from Dai Wei Jun pretty much summing up their performance in the first 45 minutes. Vietnam 2-0 up at the break. Into the second half we go. Vietnam looking for a third and looking dangerous again. Pham Tuan Hai testing the keeper, but can't sneak it past him on that occasion. Fast forward, 76th minute, shot from distance. What a goal! Fantastic stuff. Van van Dijk with a fine finish. Hits it beautifully. Inside to out. A wicked bounce in front of the keeper as well. And just like that, Vietnam 3-0 up and in cruise control. Deep into injury time, China looking to salvage something from this game. Disappointing evening for them, but that will help. Xu Xin with a lovely finish off the volley to peg one back for China, but it's too little, too late in the end, as Vietnam get their first points on the board with an impressive 3-1 win against China.